मझिरे जोटा ओकार अछि सब विसर्ग हो। हमरटा गीता रे देखाई छी अनुष्टुप छंद और विष्टुप छंद
तो मझिरे जोटा संधि विच्छेद करबा मझिरटा संधि विच्छेद न कले हेबो नै त यज्ञ भवति पर्जन्यः संधि विच्छेद हेबो एटा पर्जन्य नै पर्जन्यः यज्ञात् भवति पर्जन्यः भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं वेत्ति ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः मोघं पार्थ स जीवति यस्मात् मरतिरेव स्यात् तो मझिरे जोरा थिबो मझिरे जोरा पड़बो सेटा संधि विच्छेद हेबो और बाकी माने जेमिति लेखा हेछि सेमिति पड़बो यस्मात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः देखो जो माने ओधा पड़िबे माने कोन करिवे संतुष्ट कहिबे स्थस्य कहिबे देखो देखो संस्कृत के जानि न देखे आत्मन्येव च सन्तुष्ट कहिबे तर देखे अन्त्य सतस्त स्थस्य एव पड़ी एमति अछि संस्कृत शब्द तो आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तसततः कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिः आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् येषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातो कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः भूस्विदेयोरिमे लोकाः न कुर्यां कर्मभेदः शङ्करस्य च कर्तास्य
ए तो कहबी देखो आस माने 2 मास रानी कहि आस जोटा ओकार थिबो विसर्ग कहबे सत्ता कर्मण्य विद्वांसः सत्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सत्तः कुर्यात् विद्वांसः सत्तः चिकीर्षो लोकसङ्ग्रहः चिकीर्षो लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनाम् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां योषयेत् सर्वकर्माणि योषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणे कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते कर्ताहमिति मन्यते। देखो श्रीमद् भगवत गीता रे जो 700 श्लोक लेखा हेछि तो 700 श्लोकर प्रत्येक अर्थर मर्यादा अछि कि नहीं प्रत्येक अर्थर मूल्य अछि कि नहीं कि बिना कारण रे भगवान श्री कृष्ण लिखि दैछन्ति गोटे श्लोकटे तो प्रत्येक श्लोकर तात्पर्य अछि ता महात्म्य अछि प्रत्येक श्लोक तो सब श्लोक को देखि कि यदि आपण पढिबे ताहे हेबो एवं गीता केमते पढिबे देखंतु आपण निजर बही आनिबे तामे निजर बही आनिबे यदि न आनले भी घर को जेकि आपण सेही शब्द गोटे गोटे सेही शब्दर अर्थटा यदि आपण घरे लिखि देबे ताहे आपण बुझि पाइबे नहेले थलफल किछि पाइबे नाही थलफल किछि पाइबे नाही माने सेही जगह तार मीनिंगटा कोन करा होछि माने गोटे गोटे वर्ड जो अछि देखंतु हम पढुले 8 नंबर श्लोक नियतम कुरु कर्मत्वम नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हि अपरम जति शब्द गुडी को अछि मुख्य मुख्य जो जगह रे कहब एई जे अर्थटा एई जगह सेति जदि आपण जदि बुझि दिबे ताहेले आपण को पई गीता सहज न हले किछि बुझि पाइबे नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि अपरमणः शरीर यात्रा विजते न प्रसिद्धे अपरमणः 8 नंबर श्लोक नियतम कुरु कर्मत्वम हे अर्जुन तो नियत नियतम कुरु कर्मत्वम नियत माने नित्यम माने नित्य कर्म अर्थात तो कर्तव्य भय देखो नियतम कुरु कर्म नियतम कर्म कुरु देखो टिके भांगी देबे ताकू यदि भांगीबे केमिति हेबो माने नियतम कर्म कुरु हे अर्जुन ये संस्कृत टिके जानिबा ପାଇଁ चाहिले केमिति हेबो माने नियतम कुरु कर्म एटा केमिति जीव नै माने नियतम कर्म कुरु हे अर्जुन माने अर्जुन तू नियत कर्म कर नियत कर्म रा अर्थ होची कर्तव्य कर्म कर्तव्य कर्म रा अर्थ कोन कर्तव्य कर्म रा अर्थ कोन जेउ कर्म करिवा द्वारा मोते केही प्रशंसा करिवे नाही किंतु जदि मो न करिबी मते निंदा एटा हला ता डेफिनेशन संज्ञा कर्तव्य कर्म तो जेउ कर्म करिवा द्वारा मते केही प्रशंसा करिवे नाही न करिवा कथा मध्य किंतु न कले मते लोक निंदा करे एमि कहू आपण आदे ठीक 6:30 रे पहुंची माने आपनको प्रशंसा करिवा कथा कि तुम बड़ लोक तुम ठीक राइट टाइम रे आसे बड़ लोक ने तुम ठीक टाइम रे आसे तुम बड़ लोक महान लोक प्रशंसा करिवा कथा कि माने आपण नियर कर्तव्य कर्म करियो ओके ठीक किंतु यदि न करिवे 6:25 रे यदि आसीबे निंदा माने 6:35 रे यदि आसीबे निंदा करिवे माने भूल कर्म करले आपण त नियतम कुरु कर्मत्वम त निजर कर्तव्य कर्म सुचारू रूप रे पालन करो एवं निद्रा भंग हेबा थारु निद्रा दिबा पर्यंत देखो मोर वार्ता मो जो वार्ता को यूज करती है घर को देकी लेबे एठी यदि न लेखि पाले मध्य के करे ने मु आमा कोन कर्तव्य कर्म करूनु आज्ञा मो ठीक समय रे मो नाती को लौची ठीक समय रे मो नाती को आनी मो आनुसी मो कर्म करने परफेक्ट मोर स्त्री को आज्ञा माने मो ठीक माने जो काम से पारिबो नै मो काम धाम कर दोची मोर स्त्री रो मोर पुओ को मु ता माने ठीक पूरा परफेक्ट मो गाइड करूची सब करूची देखो
जन यदि कहब नाती को ठीक समय रोचे एवं ठीक समय आनी गोटे मिनिट को मुझे एपट सेपट करे नहीं तो आप से कथा गीता क्लास आसले गीता क्लास आसले ठीक समय आसते तो हेती भाई मु कोन कहूची से वार्ता निद्रा भंग हेबा ठारो निद्रा जीवा पर्यंत निज कर्तव्य कर्म सुचारू रूप से पालन करिवो सेही व्यक्ति शांति रे रहिबो भगवत प्राप्ति बोली आप कहबो नहीं भगवत प्राप्ति बोली कहले लोक अलगा बुझिबे जो व्यक्ति निद्रा भंग हेबा ठारो निद्रा जीवा पर्यंत निज कर्तव्य कर्म सुचारू रूप से पालन करिवो सेही व्यक्ति शांति रे रहिबो सेही व्यक्ति हस खुशी रे रहिबो बाकी माने कस्मिन काले रहि पारिबे नाही असंभव शास्त्र देखो शास्त्र वाणी नियतम को कर्मात्मम कर्मज्यायो हि अकर्मणः कर्म न करिबा अपेक्षा निजर कर्तव्य कर्म सुचारू रूपे पालन करो कर्म न करिबा अपेक्षा कर्म करिबाटा भलो ताले केमिति कर्म करिवो नियत कर्म अर्थात शास्त्र विहित कर्म शास्त्र रे जहा लेखा हेछि सेही सब कर्म गुड़िक कर नियतम कुरु कर्मात्मम कर्मज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा बीजते न प्रसिद्धेत अकर्मणः ये शरीर मध्य आपनकर फंक्शन करिवो नाही जदि आपन कर्म करिवे नाही एवं लोक माने कर्तव्य कर्म कोन करिवे आज्ञा निज शरीर मध्य जत्न ठीक भाबरे नै पारंती नाही नै जानंती नाही ज्ञानर अभाव ये शरीर को मध्य देखो से लिखा है शरीर यात्रा बीजते न प्रसिद्धेत अकर्मणः कर्म यदि आपण करिवे नाही ताले शरीर मध्य यात्रा करि पारिबो नाही ये शरीर मध्य आगु बढ़ी पारिबो नाही एवं एई ज्ञान देखो हमर कोउ जगह रे समस्या हेछि आपण देखंतु आज्ञा 60 वर्ष किबा 55 60 65 वर्ष रे आपण जेते एई सब जिंस गुडी को जानिले ताले आपण हाथ रे समय नाही आपण हाथ रे समय अछि कि 20 वर्ष जदि एई ज्ञान जदि पाई थांते 20 वर्ष जदि एई ज्ञान पाई थांते केमिति खाइबो केमिति पीबो केमिति सुइबो कोन करबे एई ज्ञान पाई थांते ताले परफेक्ट हबो कि बॉडीटा आगे परफेक्ट यदि से ज्ञानटा आपण जदि 20 25 वर्ष होईची ताले आपण आराम रे रहिबे यदि 20 वर्ष रो जदि आपण प्रैक्टिस करबे नै दिन को अति कम रे 10 किलोमीटर चलिबो 20 वर्ष तो 20 वर्ष जदि चलिबे आपको शुगर हेबो नहीं शुगर कस्मिन काले हेबो नहीं आगे यदि आपण 10 किलोमीटर चलबे शुगर रो मुख्य कारण होची चिंता एवं परिश्रम न करके खाइबा अलगा किसी कारण नहीं शुगर रो मुख्य कारण होची चिंता कंटीन्यूअस जदि आपण मासे 2 मास जदि चिंताग्रस्त हे गले ताहे शुगर हेबो बीपी हेबो जदि आपण चिंता करू नाहांती ताहे आउटे कारण कोन तम प्रमुख कारण शुगर रो जदि आपण खाद्य खाउछंती एवं परिश्रम करना तो आम जेतकी तामने कैलोरी पेट भीतर को नौचु सेतकी तामने आम यदि एनर्जी लॉस न करिबा ताहे कोन हेबो से रही से शुगर हेबो तो सही ज्ञानटा जदि हमको 20 वर्ष जदि हेइतांता आज्ञा ताहे आराम रे आपण बढ़िबे कि नहीं तो ये शरीर को मध्य ठीक भाव रे लोक माने जत्न नै पारंती नाही आपण 70 वर्ष धरतु जानले एमिति करिबा कथा कोनटा करिया तापर कोन होत तोर इच्छा जहां हम पारुनी जति मोर बुद्धि ज्ञान अछि प्रभु कहउछि बोली कहि खाली आ किछि करि पारिबे कि आ किछि करि पारिबे कि 70 वर्ष बयस रे जति पारले प्रभु कहउछि बोली कहि खाली शरीर यात्रा बिजले न प्रसिद्धि अकर्मणः कर्म जति आपण न करिवे ये शरीर मध्य आपनकर चलिबो नाही अर्थात कर्म करिबा पई आपण बाध्य समस्ते आबाल वृद्ध वनिता जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे समस्ते कर्म करिबा पई बाध्य जेहेतु कर्म करिबा पई बाध्य ताहेले केमिति कर्म करिवो शास्त्र विहित कर्म करो शास्त्र रे जहा जहा लेखा है सेही भलिया कर्म गुडी करि करिवो ताहेले शांति रे रहिबो माने शास्त्र रे कोन लेखा है देखो तो नेट धर्म शास्त्र विहित कर्म गुडी जो कहला शास्त्र रे जहा लेखा है सेही कर्म करो देखो गीता रो 8 नंबर श्लोक रे लेखा हला तो खाली सेती भगवान जदि कहि छाडी देबे शास्त्र विहित कर्म करो बोली कहले तो केमिति शास्त्र विहित कर्म गुडी करिवो नेक्स्ट 9 नंबर श्लोक रे 9 नंबर श्लोक रे लेखा हला यज्ञाता कर्मणो अन्यत्र लोकोयं कर्मवन्दनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्ता संग समाचर यज्ञाता कर्मणो अन्यत्र लोकोयं कर्मवन्दनः यज्ञाता देखो ए जगह रे यज्ञाता कर्मणः
बुद्धि रे कर्म न करिकरी तार उल्टाटा अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन लोकोयम ए संसार रे कर्मर बंधन रे आपण पड़िबे केमिति यदि कर्म करिवे यज्ञार्थात कर्मण अन्यत्र यज्ञार्थात अन्यत्र कर्म तो यज्ञ कर्म ठारू यदि अलगा कर्म यदि करिवे ताहेले आपण बंधन रे पड़िबे तो एई जगह रे यज्ञर अर्थ कोन घिरे निया रे आहुति देबाटा यज्ञ की तो एई जगह रे यज्ञार्थात एति यदि आपण न जानि दिया यदि घरे जे न लेखि दिबी ताहेले आपण किछि करि पारिबे नाही माने एति यदि आपण न जानि यज्ञार्थात अर्थ कोन यज्ञार्थात कर्मण यज्ञार्थात कर्मर अर्थ कोन यदि आपण न जानिबे ताहेले जहा करे ता मीनिंग करि तो यज्ञार्थात कर्मणर अर्थ होची निज विहित कर्म कर्तव्य कर्म निज विहित कर्म शास्त्र अनुदित कर्म निज कर्तव्य कर्म तो निज कर्तव्य कर्म ठारू अलगा कर्म गुडी कोन हबो आपनको बंधन रे पकई देबो जोटा करिबा कथा डू व्हाट इज टू बी डन जहा करिबा कथा सेही कर्म गुडी को करो एवं तार यदि उल्टाटा आपण करिवे बंधन रे पड़िबे बंधन रो अर्थ कोन दुख मुक्तर अर्थ कोन सुख शांति अलगा हो किछि नै आइ मोक्षर अर्थ बा मुक्तर अर्थ होची शांति बा सुख एवं बंधन रो अर्थ होची दुख तो आपण कहिबे जे हम देखंतु माने निजर विहित कर्म निजर कर्तव्य कर्म रो उल्टा करनु नै मो सकाळ 8टा पर्यंत मु सुइबे 8टा पर्यंत आपण सुइले माने आपण विहित कर्म रो यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र उल्टा कर्म कले तो उल्टा कर्म कले कोन हबो आपण दुखी हेबे आपण देखंतु दुखी हेबे कि नै आपण बाध्य दुखी हेबे आज्ञा 8टा बेले यदि आपण उठिबे ताले आपण निजर विहित कर्म कर्तव्य कर्म कले नै तो आपण दुखी हेबे तो दुखी रो मापकाठी कोन आज्ञा जणको केमिति आपण जानिबे जेमिति अखाडा माने हमको आसी कोन अखाडा माने आसी कोन आजर पेपर बाहर चला पर देखि जने व्यक्ति निजर बापा मां को ये पुआ बहु निजे पुआटा निजर बापा मां को तामने सेवा शुश्रूषा कला ने आउ धीरे धीरे बापा मां बयस हो गला एवं बयस के रोग व्याधि रे पड़ले और ये पुआ बहु सेवा करना तो पुआ बहु सेवा न करी एमिति नेग्लेक्ट करले बापा मां माने बहुत दुख पाइले बहुत जंत्रणा पाइले और धीरे धीरे मरि गले ये पुआटा सेवा करी तापर कोन तार पीढ़ी आसला तो तार पुआटा भी देखुतला से नातीरा देखुतला से छोटिया छुआ देखुतला जे मोर बापा तामना मोर जेजे को सेवा करूना ये देखुतला तो जेते बेले जेजेमा जेजेबा मरि गले तो ये नातीटा कोन कला तार बापा मां को पूरा केयर ले सिस्टमैटिक माने दिन राति एकाकार कर देकी तार बापा मां रो सेवा कर दिन राति एकाकार कर देकी से सेवा कर जो बापा को सेवा कला सेही बापा तार बापा को सेवा कर बुझी हेबि तो संसार लोक माने आसी के कहले देखो एटा भगवान कर की न्याय ये गोध तार बापा मां को सेवा करी नै तिरस्कार करिछि सेवा सुधा के करी नै एवं निजे केते सेवा ता माने पाउछि निजे केते सेवा पाउछि एटा भगवान कर की विचार भगवान अन्याय कले कि नै अधर्म कले कि नै एटा समस्त कहले तो सही समय रे साधु जने से गां को आसिले साधु जने जेते बेले आसिले सब लोक जेते बेले एई कथा करे देखंतु आज्ञा भगवान कर विचार देखंतु भगवान एटा अन्याय कले नै अधर्म कले नै से तार बापा मां को पूरा लात मारिछि सेवा करी नै कि निजे पूरा एबे ए संसार अछि पूरा सेवा शुश्रूषा केते पाउछि निजर कोटा एटा भगवान अधर्म कले तो से जगह साधुरा कहले जे सेही व्यक्ति पाखु टिके जाओ एवं पचारो आउ केमिति लागुछि सेही व्यक्ति ता माने निजर कृत कर्म पाई माने बारंबार से दुखी हो जाय मोरुछि ता माने बारंबार जे मु मोर पुओ मते केते सेवा करूछि एवं मु अधर्मता माने मु मोर बापा मां को सेवा करि पाले नै बोली से जरूसी आ गया ता भितरे कांदुछि से व्यक्ति ग्लानि आसुने एवं तैतरीय उपनिषद रे लेखा होछि प्रमादो वै मृत्यु ग्लानिटा इट इज एज लाइक एज डेथ मृत्यु सहित एटा समान ता भितरे जो ग्लानि आसुछि ता भितरे जो अफसोस आसुछि ता भितरे जो ग्लानि आसुछि सेटा कोन आगे ता भितरे तार फल पाइला कि नै एवं ये व्यक्ति यदि तार कोई ताको यदि सेवा करी न थांता एवं ये इमीडिएटली रहंतु मरि थांता इमीडिएटली मरि थांता लाभे होइला से रियलाइज कर थांता तो भगवान ताको रियलाइज करे पई सुयोग देले एवं तो रियलाइज कर बोले पनिशमेंट सेला न आया जो 20 वर्ष करतो बंची जीव लास्ट 20 इयर्स ता भितरे जो ग्लानि आछि माने मु मोर बापा मार सेवा करे नै पहिले मोर पुओटा देखि कि सिखि करी मते सेवा करथि तो भगवान कोन अन्याय करे आए
भगवान अन्य कोई ना तो अपन सही भलिया यदि अपन विचार करेंगे जने एसी चले देकरी आराम रे सकाळ 8 बजे तक सोईची खाई पी शांति रे रहला बोल सेटा नुह सेटा अपन बाहिक स्तर रे जहा देखुचंती सेईटा सत नुह यदि सेईटा सत होई थांता आज्ञा समस्ते शांति रे रहंती जेमिति मो बारंबार कहे आज्ञा बाबा जी को दे पाइले माने मो जो बैंक मैनेजर रो घर को जो पढ़ाई होते ट्यूशन मो जीपी की तांको घर को पहुंचीबी की दुई स्वामी स्त्री रा झगड़ा हेतो से स्त्री ता स्वामी को तू ता करे बाड़िया पिटा तो कथा जीव माने बाड़िया पिटा तो माने स्वामी स्त्री एतकी झगड़ा आधा घंटा झगड़ा हे गला परे माने ओके समय झगड़ा हेबे मु प्रेजेंट हेलिनी मु पढ़ाई छुआ को तो आधा घंटा झगड़ा हला परे तापर दुई स्वामी स्त्री टीका पाउडर बाकी के फैशन डिजाइन हे के आज गुपचुप ठेला रे लागे मु जे बेले पढ़ाई सारी के रिटर्न करबी गुपचुप ठेला रे दिजण সেই গুপচুপ ঠেলার দৃশ্যটা সত কি ঘরর দৃশ্যটা সত ওগুলা অভাবন্ত তো সাধারণ লোক সাধারণ মনুষ্য সেই গুপচুপ ঠেলার দৃশ্যকে দেখি দেখি এই ব্যক্তি ভাবি দেব যে এ মানে বহুত সুখী বলি কিন্তু এইটা তার অন্তরালরে যে আছে তো কোটা সত আজ্ঞা বিচার করছেন তো সেই ভলিয়া জনে ব্যক্তি ধরন এসি রে রহি কি আরাম সকাল 8টা 9টা পর্যন্ত শুইলা খাইলা পিলা মদ মাংস কলা আর দেখো পেলে বুড়িয়া দিছ দেব সোনার মুদি 5টা না 10টা পিন দিব মারি পিন দেব এই জমি মাফিয়া মান দেখিবে তো কেমনি পিন হইছে 5 5 10টা লাগা পিন কেমনি করবে তো সোনা সুখী কি নহন্তি আই তো সেটা যে লেখা হচ্ছে যজ্ঞাতা কর্ম অন্যত্র লোকোয়ম কর্ম বন্ধন তো যোটা বিহিত কর্ম शास्त्र विहित कर्म शास्त्र अनुमोदित कर्म यदि आपण न करिवे ता लोकयम कर्म बंधन तो आपण बंधन रे पड़िबे बंधन रो अर्थ होची दुखी आ बंधन माने किछि नै आइना आपण संसार रे फसी गले संसार रे बंधन रे पड़ि तार अर्थ कोन संसार रो बंधन रे पड़ि गले रो अर्थ होची कोन रसिमसा आ टाइप के कोन किछि बदाई दे माने आपण दुखी तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाजर तदर्थम कौन्तेय तदर्थम कर्म कौन्तेय माने यज्ञार्थात कर्म कौन्तेय गुरु माने हे अर्जुन तू यज्ञ बुद्धि रे अर्थात विहित कर्म तू सुचारू रूप रे पालन कर एवं मुक्त संग समाज मुक्त संग कौन से जगह रे तू आसक्ति न रखिकरी निजर कर्तव्य कर्म शास्त्र विहित कर्म तू कर कौन से जगह रे मुक्त संग ए जगह रे संग रो अर्थ होची आसक्ति मुक्त रो अर्थ मुक्त तो आसक्ति शून्य हेकरी तू कर्म कर निरासक्त हेकरी आपण निजर दैनंदिन जीवन रे व्यवहारिक जीवन रे आपण निजर कर्तव्य कर्म करंतु किंतु आसक्ति रखंतु नाही सब मूलर सब दुखर कारण कोन आज्ञा आसक्ति अलगा और किछि नाही सब नाटर गोवर्धन कोन आज्ञा आसक्ति माने व्यक्ति किबा वस्तु प्रति यदि आपण आसक्ति रखिथिबे आपण दुखी हेबा पाई बाध्य केही आपण रक्षा करि पारिबे नाही कोनोसी व्यक्ति किबा वस्तु प्रति यदि आसक्ति रखिले देखो कोनोसी व्यक्ति किबा वस्तु को नेकरी मु खुशी हो से व्यक्ति रो एब्सेंस रे दुखी हेबे कि नहीं एबे जखन पंखा चलू छी आपण जदि खुशी होतिबे उत्फुल्लित होतिबे लाइन खोले वाला माने चलला मोरी पर आज गया ये नंद पंखा खोले वाला होता मोरी पर आज गया कहीं की होइला कहीं कि ना सही बात शक्ति ना लाइन खोले वाला पंखा बंद है मोरी पर आज जीव की मोरी बना का कहीं कि ना से जो एन्जॉय करछि बोली भाबुनी किंतु जे ज्ञानी है कि से कोन करे माने हां ठीक अछि पंखा चलू छी भल लागु सेठी किनु मु आनंदित होची मु एन्जॉय करूची मु खुशी होची एइटा से भाबो ना त कोनोसी व्यक्ति किंबा वस्तु को नेकरी आपण जदी सुखी हो नाहंती आपण सुखी मध्य हेबे आ जदी आपण सुखी होचंती व्यक्ति किंबा वस्तु को नेकरी सुखी हेबे मन देखन तो शास्त्र केमिति गीता रे केमिति लगा आइली ये संसार रे एमिति ज्ञान अछि जो ज्ञान पाइबा द्वारा आपनकर जीवनटा धन्य होई जबो आपनकर जीवनटा कृतकृत्य होई जबो आपनकर जीवनटा कल्याण होई जबो केमिति ज्ञान आज्ञा संसार रे एमिति भाबरे तुमे विचरण करो काहारी पर सहित आसक्ति रख ना राग एवं द्वेष दुइटा रख ना आसक्ति भी रख नाही किंबा गुणा भी कर ना त मुक्त संग समान त मुक्त संग मुक्त हेकि तुमे विचरण करो एवं आमे माने देखिबा आज्ञा केतेरा जागा रे माने बंधन रे रहउथांती आज्ञा
ମାନେ ଯେତିକି ବନ୍ଧନ ରହିଲେ ମୋତେ ଆହୁରି ବନ୍ଧନ ଆହୁରି ବନ୍ଧନ ଆହୁରି ବନ୍ଧନରେ ମାନେ ବନ୍ଧନ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ। ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯୋ ଯତ୍ ଇଚ୍ଛସି ତସ୍ୟ ତତ୍ ଭବତି, ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ସିଏ ସେଇଟା ପାଇବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯଦି ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ସତରେ ସତରେ ମୁଁ ଯଦି ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି। ମୁଁ ଯଦି ବନ୍ଧନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବି। ଯୋ ଯତ୍ ଇଚ୍ଛସି, ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ କହିବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ହଉନି, ନାହିଁ ସେଟା ଚାହୁଁନ। ସେଇ ଚାହିଁବାଟା ଚାହିଁବା ନୁହଁ, ଯୋଉ ଚାହିଁଲା ପରେ ସେ ଯଦି କରିପାରୁନାହିଁ ସେଟା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭିତରେ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୁଁ ଯେମିତି ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇପାରୁନି, ସତ ସେଟା ଚାହୁଁଛି ଚାହୁଁଛି କିଛି। ଯେମିତି ତାତଲା ତାୱାରେ ତାର ରୁଟି ଯୋଉ ସେକ ଏଇଟା ତାମାନେ ଚଟ କରୁଛି ତାର ତାତୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପାଦରା ଦେଇ ଦଉଛି ବୋଲି କିଏ କହେ। ତାତଲା ତାୱାରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତାମାନେ ଏଟା ତାତିଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଦରା ଦେଇ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କିଏ କହେ। ସେଟା କେମିତି ଜାଣିଛି? ଯେମିତି ତମକୁ ବିଷ ଧରଦେବେ, ଏଇ ବିଷ ବୋତଲଟା ଅଛି ଏଟା ଯଦି ପିଇବ ବୋଲେ ମରିବ, ପିଇବ। ସେ ବିଷୟରେ ତୁମର କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ହାର୍ମ କନଭିକ୍ସନ, ହାର୍ମ କନଭିକ୍ସନ, ଏଇ ବିଷ ବୋତଲଟା ଯଦି ମୁଁ ପିଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିବି। ତ ଠିକ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଅଛି ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ତ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବନ୍ଧନରେ ଜଣେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଧନ କେତେ ରହିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ବଡ଼ ଲାଗିବ ତାକୁ। ତ ଆପଣ ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ। ସଂସାରକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସଂସାରକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସଂସାର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା କ'ଣ କହିଲି? ସଂସାର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଗୁରୁତ୍ୱ, ମୋର ପୁଅ, ମୋର ଝିଅ ମୋର ସେବା କରିବ, ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତାକୁ ଆପଣ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ ଏ ପୁଅ ଯେତିକି ପାରିବ ସେବା କରିବ, କଲେ କଲା, ନ କଲେ ନ କଲା। ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଦି ଆପଣ ସଂସାରକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଯଦି ଧରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଖୀ ହେବେ। ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଂସାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ସଂସାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂସରତି ଇତି ସଂସାର, ଯାହା ଧୀରେ 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 ସରି ସରିଯାଏ। ଯେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ସ୍ୱାମୀ ଜିଆନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହନ୍ତି ତାମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଖାଉଥିବ ଖାଇଲେ ଧୀରେ 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 ସେ ଲାଗିଥିବ, ସେ ବାଉଁଶ ବାଢ଼ିଥିବ, ତାକୁ ଛୁଆ ଚୁହୁଥିବେ ଆଉ କ'ଣଟା ଅଛି, ତ ଧୀରେ 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 ସରିଗଲା କି ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା। ଠିକ ସେମିତି ଏ ସଂସାରର ଅର୍ଥ ସଂସରତି ଇତି ସଂସାର, ଏ ସଂସାରଟା ଧୀରେ 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 ସରିଯିବ। ସଂସାର ସରିବ କ'ଣ? ଏଟା ଆମ ଶରୀର ଧୀରେ 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 ଆପଣ ସରିଯିବ ଏଟା। ତ ତା ପ୍ରତି ଆପଣ ରେଡି ହେବା କଥା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଜଣେ ଯଦି ରେଡି ନ ହେଇକିରି ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ଯଦି ଖସିବ ଆଜି ମରିବ ନାହିଁ, ମାୟା ମୋହରେ ଯଦି ଖସିଯିବ। ତ କାମ କର, ସବୁ କର, ମନା ନାହିଁ, କାମ ଦାମ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାହଉନି, ସବୁ କର କିନ୍ତୁ ନିରାସକ୍ତ ହେଇକିରି। ତଦರ್ಥଂ କର୍ମ କୌନ୍ତେୟ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ସମାଚର, ତ ନିରାସକ୍ତ ହେଇକିରି ସମାଚର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ, ସଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି, ମୁକ୍ତର ଅର୍ଥ ମୁକ୍ତ, ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ସମାଚର। ସମାଚର ମାନେ କ'ଣ? ଭଲ ଭାବରେ ଆଚରଣ କର। ସମାଚରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ଆଚରଣ କର। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଥିବ, ଅଜ୍ଞାନୀ ଥିବ। ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ଥିବ ଆଜ୍ଞା, ସଫା ସୁତରା ଘର ଦ୍ୱାର କରିଦେଇକିରି, ଖାଇବା କପଡ଼ା ଲତା ଲୁଗା ପଟା ସବୁ ସଫା ସୁତରା କରିକିରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବ, ସବୁ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଝୁଥିବ ଯେ ଏଟା ସବୁ ଟେମ୍ପରାରୀ। ବୁଝୁଥିବ କ'ଣ ସଫା କରିବ ନାହିଁ, ଘର ସଫା କପଡ଼ା ସଫା କରିବ ନାହିଁ, କରିବ ସବୁ କର୍ମ କରିବ, କିନ୍ତୁ କରିଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଇଏ ବୁଝୁଥିବ ଯେ ଏଟା ସ୍ଥିର ଏଟା ନାହିଁ, ଏଟା ଅନିଶ୍ଚିତ, ଏଟା ଅସ୍ଥିର, ଏଟା ମାନେ ଧୀରେ 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 ଚାଲିଯିବ। ଆପଣ ଘରଟାକୁ ଏତେ ଯତ୍ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଘର ଥିବ ଆପଣ ନଥିବେ, এইটা বুঝুଥିବେ ଆଉ ସଫା କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରେ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାର ଆସକ୍ତି ଥିବ ସେ ଲାଗି ପାଇକିରି ସେ କରୁଥିବ, ବିନା ଆସକ୍ତି ଖାଇକିରି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ କରେ ନାହିଁ। ତ ଯେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ ନିରାସକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ କରିବ, ଆସକ୍ତି ରଖିବ ନାହିଁ। ତ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ସମାଜର ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସହଜଜ୍ଞା ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୂର୍ବବାଦ ପ୍ରଜାପତି ଅନେନ ପ୍ରସବିଷ୍ୟଦ୍ୱମ୍ ଏସବୋ ସ୍ପିଷ୍ଟକାମଦୁଃଖ। ସହଜଜ୍ଞା ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟ୍ୱା, ସହଜଜ୍ଞା ମାନେ ଏଇ ବିହିତ କର୍ମ ସହିତ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ
प्रजापति सहजज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति ब्रह्मा को ये सृष्टि करी सहजज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन पसवेस्यत्वम ए सब उत्तिष्ठ कामधो देखो एई जगह रे सृष्टिर आरंभ रु भगवान कोन कले सब डिपार्टमेंट मान को खोली देले सब डिपार्टमेंट माने सृष्टि जेले भगवान करे सही जगह रे भगवान कोन कले सब डिपार्टमेंट मान को खोली देले माने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माने आपनकर गणेश शिव सब ता माने करे सहजज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवेस्यत्वम तो एई मानन को तुमे आराधना करिकरी प्रसवेस्यत्वम निज उन्नति करो एवं अनेन प्रसवेस्यत्वम ए सब उत्तिष्ठ कामधो तो कामधेनु गाई भलिया एमाने समस्त वर प्रदान शुरू करिवे जेति तुमर देवा देवी माने जहा जहा अछंती एमान को भगवान सृष्टि करजंती डिपार्टमेंट मान तैयारी करजंती तो सेई देवादेवी मान को सेई देवादेवी रो अर्थ होची सेई नियम देवादेवी रो अर्थ होची सेई नियम मान को आपण आराधना करिकरी सेई नियम मान को आपण स्वीकार करिकरी आपण ता थारु फल पाम देखो केमे देखो धीरे धीरे केमे लेखा होय देखो सहजज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवेस्यत्वम तो अनेन प्रसवेस्यत्वम रो अर्थ होची आपण सेमान को आराधना करिकरी सेमान को ठाकु आपण वर प्राप्त होंतु एवं निज वृद्धि करंतु आध्यात्मिक उन्नति करंतु प्रसवेस्यत्वम रो अर्थ होची निज उन्नति करो निज समृद्धि करो जेमे देखो वर्तमान नवरात्र चलीसी तो आपण सही दुर्गा को आपण आराधना करी ने दुर्गा को आराधना कले मोर लाभ कोन हबो जहा चाहिए ता पाई जहा चाहिए आपण ताहा पाई नवरात्रि जो अछि 9 दिन माने आपण को सिस्टमैटिक जदि जने आराधना करिवो ताले सब जिंस पाई माने आध्यात्मिक मध्य दृष्टि रे देखंतु एवं लौकिक दृष्टि रे मध्य देखिए 9 दिन रो देखंतु विधान होती 3 303 रो तो हमर ताने मल विक्षेप आवरण दोष तीनटा दोष भी दूर हेई बा यदि आपण चाहिए आध्यात्मिक उन्नति मल दोष विक्षेप दोष आवरण दोष भी दूर हेबो आपण एवं आत्मज्ञान पाइबे तो सही जिंस को धरतो आपण जे छाडी देते लेबे यदि आपण पर धरतो सही योग्यता आपण पर यदि नाही आपण सांसारिक जिंस मध्ये चाहिए नवरात्र रे आपण दुर्गा को आराधना करिवे आपण जहा चाहिए ताहा पाइबे जहा चाहिए माने जोटा आपण चाहिए एवं माने मु काहे के माने कहया माने पहिली माने मु न कहि कि रहि पारे माने टॉपिक को मु आनी आसानी आनी जने कहबो आनिया मु कोन दुर्गा को मु आराधना करि मु भगवान को काहे आराधना करि दुर्गा तू यदि बुझुचु सही एक भगवान सब जगह रे समान परिमाण रे व्याप्त होइछन्ती और पढ़िबे आइना चंडी पाठ जे पढ़िबे माने देवी निजे कहउछन्ती दुर्गा निजे कहउछन्ती तू किए माने हुआ जो तमे किए बोली जे कुआ होची से जगह पढ़िबे मु ही ता माने अहम ब्रह्म स्वरूपिणी प्रकृति पुरुषात्म जगत माने केमि जगह होय बंधु अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मु ही ब्रह्म स्वरूपा है प्रकृति पुरुषात्म गम जगत माने जगत सृष्टि कर्त्री मु होची से बेटा कहउछन्ती दुर्गा संगु दुर्गा कहउछन्ती मु रक्त पान करे गोटे जगह रे बसिबे सब देखाउती पड़िबो देवी 18 वर्ष सेक्शन जो लिखा है माने दुर्गा की सब देवा देवी है सब देवा देवी आपण भाबुछन्ती सेमिति गणेश संपुटी मध्ये पदारी तुमे किए बोली कहले मु ही ए जगत रा सृष्टि करता बोली कहले माने बुझंतु आपण अधा बुझिले असुविधा अधा न बुझिकि संपूर्ण बुझंतु माने दुर्गा आपण को से तालवर परिचय केमिति जंती अहम ब्रह्म स्वरूपिणी प्रकृति पुरुषात्मकम जगत माने जो लिखा हो प्रकृति पुरुषात्मकम जगत माने से सत्यम च असत्यम च नित्यम च अनित्यम च ए जगह जो लिखा होची मु ही सब किछि मु ही संसार रा सृष्टि करती मु ही सब किछि बोली कहउछन्ती तो सही दुर्गा को जे आराधना करिवे आपनकर योग्यता को नै कि आपन तामे से ब्रह्म स्वरूप बोली आपन आराधना करछन प्रॉब्लम है तो किछु जाने ये ब्रह्म स्वरूपिणी यदि आपनकर योग्यता नाय योग्यता यदि नाही टिके तल स्तर को आसी कि स्वयं दुर्गा मां और मां एटा तो सही बोले यदि आपण आराधना करिवे जहा चाहिए देखाबे अनेन प्रसविष्यद्वम या एई मानन को ठारो तमे निश्चित वस्तु प्राप्त करिकरी निजर समृद्धि करो
ଧରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଣ କରିବ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତ ସେଇ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆରାଧନା କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଗା ବୋଲେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆରାଧନା କର ସେଇ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଆରାଧନା କରିବେ ହେ ମା ତୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ମାନେ ଯୋଉଟା ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ ମାନେ ୟା ଦେବୀ ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ବୁଝିଥିବ ଯିଏ ବେଦାନ୍ତଟାକୁ ବୁଝିଥିବ ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ରଟାକୁ ବୁଝିଥିବ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ନ ହେବା କଥା ତା ପାଇଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଯିଏ ବୁଝି ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯିଏ ବୁଝି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାନେ ଯିଏ ସମସ୍ତ ଭୂତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆକାଶ ବାୟୁ ଜଳ ଅଗ୍ନି ପୃଥିବୀ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଯିଏ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ତ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ଯେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଅରୂପ ହେଇପାରେ ରୂପଟେ ହେଇପାରିବ କି ରୂପଟେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ସର୍ବଭୂତର ଅର୍ଥ ଏ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଆକାଶ ବାୟୁ ଜଳ ଅଗ୍ନି ଆକାଶ ବାୟୁ ଜଳ ଅଗ୍ନିକୁ ଟିକେ ବୁଝିବ ଯଦି ଉପର ବେଦାନ୍ତଟାକୁ ତୁମେ ବୁଝିବ ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯା ଯୋଉ ଦେବୀ ସମସ୍ତ ଭୂତରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ଅରୂପ କଲେ ଯେ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟତା ଯଦି ଅଛି ଯୋଗ୍ୟତା ତୁମର ଯଦି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ତଳ ସ୍ତରକୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ୟା ଦେବୀ ଦେବୀ ମାନେ ସେଇ ମାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆରାଧନା କର ରୂପଟାକୁ ତୁମେ ଦିଅ ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ମାନେ ମତେ ଶକ୍ତି ଦେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଶକ୍ତି ଦେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତ କେମିତି ହେବ ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବେ ଆପଣ ଭୟ ଲାଗୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବି ନାରାୟଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଁ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ କି ଆପଣ ଯଦି ଭୟ ଶୂନ୍ୟ ନ ହେବେ ତ ପ୍ରଭୁ ତୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ଭୟ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ତୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଦେ ମୋତେ ତାମାନେ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେ ପ୍ରଭୁ ତ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ଦୟା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ଶାନ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତ এইভাবে তাମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଆରାଧନା କରିବେ ଆପଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଥିବ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆରାଧନା କରିବେ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ଫଳ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଯୋଉ ଲାଭ ପାଇବେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆରାଧନା କରିବେ ସେଇ ଶକ୍ତି ହେବ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ଦିଟା ନୁହନ୍ତି ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାର କେଶବଂ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଏକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ତାମାନେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଏତିକି ଜିନିଷ କାହିଁକି ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ତ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ କାହିଁକି ହଜାରେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ସବୁ ତିଆରି କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବ କି ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଅ ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ରୁଚି ଅଛି ନାଇଁ ମୁଁ ତାମାନେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭକ୍ତ ତାମାନେ ବୋଲି ବଢିଆ ଏକ ନମ୍ବର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ଆରାଧନା କର 9 ଦିନ ଆରାଧନା କର 9 ଦିନ ଯଦି ଆରାଧନା କରି ନ ପାର 3 ଦିନ ଆରାଧନା କର କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଇମାନଦାର ସହିତ ଯଦି ଆରାଧନା କରିବ ଫଳ ବହୁତ ପାଇଯିବ ତେଣୁ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାରି ପୀଠର ଚାରି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବେ 9 ଦିନ ତକ ନବରାତ୍ର 9 ଦିନ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତେ ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ ସେତିକି ଆପଣ ନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆରାଧନା ଆପଣ ଭିତରେ ଆରାଧନା କରି ଯୋଉ 9 ଦିନ ଆପଣ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି କମ କଥା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଥିବେ ସେମାନେ ଅଖାଡୁଆ କଥା ମାନେ କହିବେ ସେ ଅଖାଡୁଆ କଥା କହିଲେ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗେ ଏ କଥାକୁ ଭୁଲ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ 9 ଦିନ ତକ ଖାଇଲା ପିଇଲା ଶୋଇଲା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 9 ଦିନ ତକ ମାଙ୍କୁ ତାମାନେ ଆରାଧନା କଲେ କୋଉଟା ବେଟର ଆଜ୍ଞା
କିଛି ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି କରିବାଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ। କାରଣ ଯୋଉ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ମାନେ ଶରୀର ଯାତ୍ରା ବିଜତେ ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧିତ କର୍ମ, କର୍ମ ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ ସେ କଲା ତ ସେଟା ଭଲ ହେଲା। ସେ ଯାଇକି ମଦ ବୋତଲ ତ ଧରି ନାହିଁ କି ଯାଇକି ବେଶୀ ଯାଉନି ମାନେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିକିରି ସେ ନଦୀ ଆରାଧନା କର ନାଇଁ। ମୁଁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାଧକ ତୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାଧକ ବୋଲେ ତୁ ସେ ନଦୀ କର ଅଲଗାଟା କର ତାଠୁ ହାଇୟର ଲେଭେଲର କର। ଯେମିତି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମୁଁ 1 ରୁ 100 ତକ ମୁଁ ଜାଣିଲିନି ତୁ ଜାଣିନି 101 କର କିନ୍ତୁ ତ ମନା କରୁଛି ତୁ 101 ରୁ ଆରମ୍ଭ କର। କିନ୍ତୁ ତୁ 1 ରୁ 100 ତକ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତ ତୁ ଯଦି 100 ତକ ଜାଣିଛୁ ମାନେ 101 ତୁ ଆରମ୍ଭ କର। ତ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କର କିନ୍ତୁ କର ନ କଲେ କରିବୁ ତା। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଆରାଧନା କଲା 9 ଦିନ ତା ମାନେ ଆରାମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କଲା 9 ଦିନ ନ କଲା 3 ଦିନ କଲା 3 ଦିନ ନ କଲା ଦିନେ ବି କଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଆରାଧନା କରିବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ସାଂସାରିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ଫଳ ପାଇବେ। ସାଂସାରିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଜଣେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ସାଂସାରିକ ଜିନିଷ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହୁଁ ପରୀକ୍ଷା କିଏ ମନା କଲା କିଏ ମନା କଲା ମୁଁ ସାଂସାରିକ ଜିନିଷ ମାଗିବି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କହିବି ମୁଁ ସାଂସାରିକ ମାଗୁନି। ଏଥିପାଇଁ ଚଣ୍ଡୀର ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭୟ ପାଇଁ ସବୁଠି ଲେଖା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଉ ତ ଯୋଉଟା ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ କାହିଁକି ନ ମାଗିବି ଭଲ ଅତି ଉତ୍ତମ। ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ତୁ ଆରାଧନା କର ହେ ମା ତୁ ମତେ ମୋକ୍ଷ ଦେ ହେ ମା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କହୁଛ ତମର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ବୁଝ। ହେ ମା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ଧରନ୍ତୁ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଧର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେ ମା ମତେ ତୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଦେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁ ଏଇ କୃପା କରତା ତ ହେ ମା ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଛି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି ହେ ମା ମତେ ତୁ ଭୟ ଶୂନ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ହେ ମା ତୁ ମତେ ଶାନ୍ତି ଦେ ବୋଲି। ତ 3 ଜଣ ଯୋଉ ହେ ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କଣ ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି 3 ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଧରନ୍ତୁ ଇଭିନ୍ ତା ମାନେ କୃଷ୍ଣ ସେ ଦୁର୍ଗାକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି हे प्रभु कृष्ण हे प्रभु नारायण आपण मते साहाय्य करନ୍ତୁ। तो नारायण बोली कहले किंबा वासुदेव बोली कहले 3 जन 3 प्रकार बुझिबे आज्ञा। जने व्यक्ति जे उच्च कोटिर साधक हेदिबो हे वासुदेव हे भगवान श्री कृष्ण माने मते आपण साहाय्य करନ୍ତୁ। तो आपण कृष्ण बोली कहले जहा आपण बुझुछंती आ तो आपनकर योग्यता को देखि के मु सही कृष्ण को मु डाकुची जो कृष्ण सब जगह रे समान परिमाण रे व्याप्त हेति अछंती मु सही कृष्ण को डाकुची। आउ जने व्यक्ति कहबो मु सही कृष्ण को डाका योग्यता नाही कि तलस्तर मु सही कृष्ण को डाकुची जोटा कि ता माने वसुदेवंकर पुत्र से ऊपर देखला से की देखले मते से फल पाइबो आ किनु ये कि उच्च स्तर का भी छाड़ला आ तल स्तर को भी छाड़ला बले मोर बसेता तो दृष्टि जहाँ को करू कर किंतु डा भगवान को तो आराधना करता। तो जो जने धरंतु बुझिबा ପାଇଁ चेष्टा कर जने व्यक्ति धरंतु दुर्गा को न धरला किछि न कला चका पारी के आराम रे आसन रे पारी के किछि न कला माने अरूप रूप भी नहीं आराम रे बसे के मु 9 दिन पर्यंत निष्ठार सहित मु भगवान परमात्मा को आराधना बेले बहुत बढ़िया किन जने परमात्मा को ये यदि आराधना 9 दिन न कला खाली खाइला पीला सुइला आउ जने व्यक्ति ता माने दुर्गांकर आराधना कला कोटा बेटर की बेटर है ये किछि कला नहीं बुझी होउची कि कोन कहूची जेता तो तू को मन आराम रे टोकीटे पारी करी कि तले बसी तू आराधना कर। तो एई भले जेबे आपण आराधना करबे आज्ञा काहे ना भगवान ये मनटा के सेमिति सृष्टि करबंती रूपटे न हेले आपण ता माने अरूप बुझाई पारिबे नाही। ए साधनार आरंभ हुए रूपरे एवं साधनार परिसमाप्ति हुए अरूपरे किंतु आपण रूपर आश्रय न नेले आपण अरूप बुझाई पारिबे नाही। आपण चुपचाप बसले आउ भगवान परमात्मा को आपण आराधना 10 मिनिट गला कि खाई मार 10 मिनिट गला कि खाई मार लाभ पाइले एमिति मु चंडीपाठ जेले करे चंडीपाठ वाला बाकी माने भी धर आपण आराम से बहिरे धरले पढले माइंड एमिति हे गला कि मु भी पढले तो मैं पढलो आ हाई मारबो माइंड कंसंट्रेट होला कि पढो ये करी तो सेमिति चंडी पढले आपण भगवान को प्रार्थना करते ये करे सही भलिया आपण चका चक सजा सजी बने सुंदर भाव रे करते देखिए फल केमति पाइबे चका चकता माने सुंदर भाव रे आपण सही दिबे एवं निजे आराधना करते आखिर दामने पानी दामने बोही दिबो आखिर पानी पाइबो माने भावर सही दिबे आपण चंडी पढुदिबे दुर्गांकर पढुदिबे माने भावर सही दिबे आपण पढुदिबे आया फल पाइबे भावर श्रद्धा सहित
এবং নিজে অনুভব করবে যেତେବେଳେ আপনি নিজে পড়ুথিবে সেই ফিলিং হওয়া কথা অনুভব হওয়া কথা এবং ভগবান ଠାରୁ ଆପଣ ଶକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ନିଜ କହିବା ନାହିଁ ନା ଫୁଲ ଦେଖିବେ ଫଳାଟ ଫଳା ଫୁଲ ପଡ଼ିଯିବ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଫୁଲ କାହିଁକି ସେଇ ସମୟରେ କାହିଁକି ଫୁଲ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଷେତ୍ରାଜପୁର ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ୍ଷେତ୍ରାଜପୁରରେ 1998 ସାଲ କ୍ଷେତ୍ରାଜପୁରରେ ବ୍ରଜ ଚକୁରୀରେ କ୍ଷେତ୍ରାଜପୁରରେ ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଭାବ ବିଭୋରରେ ଭଜନ ଗାଇବେ ଇଏ করে ଆଖିରେ ପାଣି ଖପ ଖପ ଜାଗାରେ ମାନେ ଫୁଲ ମାଳ ତାଙ୍କ ପୁରା ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ମାନେ ଫୁଲମାଳ ଛିଣ୍ଡିବା କଥା ନୁହଁ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ଫୁଲମାଳ ପୁରା ମାନେ ମାଳ ପୁରା ଆଖିରେ କରା ହେଇଥିବ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ସେତିକି ଭାବ ବିଭୋର ତ ଏଇଟା କ'ଣ ମିଛ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମିଛ ନୁହଁ এই সব জিনিস গুলো মিছ নুহ মানে ফুলমাଳ ଏମିତି ଥିବ ବସିକିରି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବ ବିଭୋର ଏତେ ପରିମାଣ ହେଇଯିବେ ସେତିକି ନା ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଖିର ଲୁହ ଗଡ଼ିଯିବ ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ଫଳ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ମାଗିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ ଭକ୍ତି ଥିବ ହେ ମା ତୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେ ପ୍ରଭୁ ତୁ କ'ଣ ଏଟା କରୁଛୁ ମୋର ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁ ହିଁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେ ମା ତୁ ହିଁ ମୋତେ ଭୟ ଶୂନ୍ୟ କର ତୁ ହିଁ ମୋତେ କଲ୍ୟାଣ ପଥରେ ନିଏ ମା ଯାହା ମାଗିବେ ଆପଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଆପଣ ଭିତରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଥିବ ପ୍ରଭୁ ତୁ ହିଁ ମା କୃପା କର ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେ ମୋ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ତୁ ହିଁ दूर कर प्रभु देखिए अनेक परिमाण रे आपनकर लाघव है अनेक परिमाण एवं यदि धरन आप भाबे देखिए सीधा सलग आज प्रार्थना कली काली तामन मोर रोगटा बोले गला एमपी जीवन सच टाइप ऑफ सिचुएशन विल अराइज सही भलिया परिस्थिति भगवान सृष्टि कर देबे हठात के ऊपर जुटी जीवो भल डॉक्टर के आपन पाखु ले जो भल डॉक्टर पे यदि जुटी गला बेला केन सर रिप्लाई आपन खोजी दिबे डॉक्टर पाइबे नै एवं आपन जे प्रार्थना कले सही भलिया परिस्थिति सृष्टि हेबो भल डॉक्टर सही भलिया सिचुएशन एराई हेबा फर्स्ट टाइप ऑफ सिचुएशन एराई तो आपन देखिबे आराधना जेबे करिवे हे भगवान करिके तेति आराधना लागो भीतरे आपन को सिहरण सृष्टि हे जीवो सेतिकी यदि हो नाही मेकानिकल यदि आपन पूजा करिवे किति लाभ मेकानिकल मशीन भलिया हां पट्टी पड़ी देबी मशीन भलिया कलश पूजा कर देली मशीन भलिया भगवान डाकी देली किति लाभ पाए मशीन भलिया कोटे किति लाभ भीतरे भाव सहित माने जेतेबेले नाम ना पढ़िबे आज्ञा देखो जेतेबेले एकादशी रे भगवान हजारे आठटा जो ना अछि भगवान विष्णुंकर दुर्गांकर मध्ये हजारे ना अछि जेतेबेले पढ़िबे सेही गोटिए ना रो मर्यादा भगवान रक्षा करिबा पई बाध्य जेते ना ओम भक्तवत्सलाय नमः जेतेबेले पढ़िबे आ भितरे कोन भाव उत्पन्न हवा कथा आज्ञा तुम तो प्रभु भक्तर वत्सल अट तो तुम ना तो भक्त वत्सल दिया है कि मते कोन करू प्रभु एई भाव जेतेबेले आपन भितरे हे जीव ओम भक्तवत्सलाय नमः बोले कहबे भितरे हे जीव जाके धरन जो संतान उत्पन्न संतान होम देव ओम प्रजापतये नमः तुम तो प्रभु दान प्रजापति तुम तो सृष्टिकर्ता तुम मते संतान दे पारिबो ना एई भावर सहित यदि आपन करिवे आपन पाइबे जहा चाहिबे ओम भेषजाय नमः ओम औषधाय नमः या विष्णु सहस्र नाम है माने तुम ही औषध तुम ही डॉक्टर ओम औषधाय नमः ओम भेषजाय नमः भेषजर अर्थ कोन डॉक्टर तुम ही प्रभु डॉक्टर एवं तुम ही प्रभु मेडिसिन तो एई भलिया भावर सहित जेबे आपण आराधना करिवे आपण फल पाइबे एवं तेरा शास्त्र रे लिखा होची जो जब इच्छसि तस्य तत् भवति जहा चाहिबो फल पाइबो तो किए कोन चाहिबो आगे योग्यता निजर योग्यता को देखि कि किए कोन भगवान को मागिबो ता ऊपर सेटा निर्भर होची किने जहा मागो तुमे मागो धीरे धीरे आगु बढ़ो अनेन पदवेश्यत्वम ये सब उत्कृष्ट कामदो एवं एटा कामदो रो अर्थ होची कामधेनु गाई को जेमिति हम जहा मागिबा फल पाइबा जहा मागिबा हम कामधेनु गाई रो फल पाइबा ठीक सेमिति भगवान मध्य कामधेनु बोलिया जहा हम प्रार्थना करिबा सेटा फल हम पाइबा देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तः परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यत देवान भावयतानेन त एमिति भावरे देवता माननको आराधना करिति देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तः तुम यदि देवता माननको आराधना करिवो सेही देवता माने तुमको इप्सित तुमर वर प्रदान करिवे तुम यदि सरस्वती को तुम यदि आराधना करिवो विद्यार अधिष्ठात्री देवी तुमको विद्या प्रदान करिवे तो जे जहा चाहिबो तो समस्त देवादेवी माननको देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तः
परस्परम भावयन्त एमिति भावरे तुम देवता मानकर आराधना करो देवता माने तुम फल तुमको देबी एई भलिया करिकरी श्रेय परमवाप्स्यत माने लास्ट को श्रेय तुम पाइबो श्रेष्ठ जिनिस मोक्ष बा भगवत प्राप्ति बा परमात्मा प्राप्ति हेबो देखो केमति लिखा हैला एमिति देवता माननको आराधना करू तो मरवार तो बोली लगा ही नहीं देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्त वह परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यत एई भलिया करिकरी धीरे धीरे तमर जीवन रो कल्याण करिबो एई भलिया करिकरी एई भलिया आराधना करिकरी देखो आपण आरंभ रो सेई दुर्गा को ता माने अन्य रूप रे भाव देबे तो धीरे धीरे आपन योग्यता हेई दिबो जे अरे मु सेई दुर्गा को गोटी जगह रे अछंती कि भाव देली वर्तमान बुझी जे सेई दुर्गा सब जगह रे समान परिमाण रे व्यापक सेई सेटा होची श्रेय श्रेष्ठ जिनिस सेटा श्रेष्ठ जिनिस तो तमे धीरे धीरे बुझिबे ता परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यत एवं देखो इष्टान भोगान हिवो देवाः दस्यन्ते यज्ञभाविताः वैदत्तान प्रदायिभ्य यो भुङ्क्ते तेन एव सः इष्टान भोगान हिवो देवाः तुमयो देवतामान तुमयो आराधना करिवो सेही देवता माने तुम इष्ट जिनिस तुमर जोटा संकल्प थिबो सेही जिनिस गुलो तुमको प्रदान करिवे इष्टान भोगान हिवो देवाः दस्यन्ते यज्ञभाविताः तुमयो आराधना करो जो पूजा पाठ करो तार जो फलडा परे से देवता मान तुमको प्रदान करे सैदत्तान प्रदायिभ्य ताको तुम यदि ताको अर्पण न करिकरी यदि भोग करिवो तेन एव सह तुमे चोर एला जहान को ठारू भगवान को तुम आराधना करो भगवान तुम मनस्कामना पूर्ण करे धर संतान प्राप्ति रे तुमको हेई गला भगवान कृपा कले संतान प्राप्ति हला तो जहान को ठारू संतान प्राप्ति हला ताको यदि मु कृतज्ञता ज्ञापन न करिवि ताले मु होची स्तेन रो अर्थ होची चोर ठक से व्यक्ति चोर आ गया तो भगवान को ठारू मु सब जिंस प्राप्त होची आ गया सब जिंस तो सेही जिंस गुडी करी यदि मु अर्पण यदि भगवान को न करिवि कृतज्ञता ज्ञापन यदि न करिवि ताले चोर हेबो आ गया एवं आपण माने विचार करिवे देखिबे आ गया निद्रा भंग हेबारो निद्रा जीवा पर्यंत जे विज्ञ व्यक्ति हेइबो जे ज्ञानी हेइबो जे विवेकी हेइबो केवल कृतज्ञता 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 छड़ा और किछि नहीं आ गया आमे कृतज्ञता रे ही बंचुछु आ गया दया रे ही आमे बंचुछु किन एई जिंस मनुष्य स्वीकार करे नाही ग्रहण करि पारे नाही आमे दया रे बंचुनु आ गया विचार करंतु तो एई पवन टिके जा करूची बोली केडे फुटान एवं एई पवन टिके जीवा आसरे कहा कर्तृत्व अछि आ गया विचार करंतु आपण कहिबे मु नौछि एवं मु छाडुछि निश्वास प्रश्वास आपण नौछंती एवं छाडुछंती एते बेले स्पीड करछंती सुसुप्ति अवस्था रे एतरा मिसिन आपण फिटिंग करछंती आपन कर्तृत्व कोन एते बेले गाढ़ निद्रा रे एते बेले आपण सही पडछंती सेही समय रे भितरे जो मशीन गुडी को हेछि ऑटोमेटिक मशीन चलीछि कि नै भितरे निश्वास प्रश्वास ब्लड सर्कुलेशन हार्ट बीटिंग सब जिंस होछि कि नै अब যদি না বন্ধ হয়ে গো যদি হার্ট যদি গরম হয়ে রেস্ট নিয়ে আমরা বসে শিখো দিকে বলে মিনিটে কি 2 মিনিট লাগে হার্ট মানে आपनको जन्म ठारू जन्म नहीं मां गर्भरु थिला बेलु से हार्टटा फंक्शन होजे ताको रेस्ट दरकार नै आया सेही दिके रेस्ट नै बोली पहला कोन अवस्था है भाई परजंती मो टिके 2-4 मिनिट आखि टिके बंद करा बोले दे कहबो हार्ट किडनी यदि दबा तार फंक्शन के जे मु आ फंक्शन करने टिके मु रेस्ट दरकार बोली कहले कोन अवस्था है तो आमे दया रे बंचुछु आज्ञा तो एइटा जे बुझी दिबो आज्ञा केवल कृतज्ञता प्रभु तू ही बंचेछु प्रभु तोरी दया प्रभु तोरी दया एटा बुझी दिबि आज्ञा आल्हा तो हेति आज्ञा ए रुआ गुडी को आपनकर टांकुरी उठिबो आज्ञा बुझु दिबे बोले न बुझले तो क्या कोन बुझिबो ओ भगवान अछि देखा बोले कोन देखेबो ओ भगवान अछि देखा बोले कोन देखेबो आज्ञा देखै कि देई देबो धन देखै देबो एइटा भगवान श्री कृष्ण बोले करे कोन करे एटा से ड्रेसिंग पेंटिंग करके तो आने आइतो बोले कहीं ना जे जहा भीतर श्रद्धा नै तब देखले मत से बुझी पारिबो तो एई भलिया आज्ञा जेतु आमे दया रे बंचुछु आज्ञा तो निद्रा भंग हेबाटारो निद्रा जीवा पर्यंत प्रत्येक कर्म भितरे केवल कृतज्ञता कृतज्ञतार अर्थ कोन आज्ञा माने मु अन्य प्रति मु कृतज्ञ कृतज्ञतार अर्थ कोन अन्य प्रति माने भगवान को प्रति मु कृतज्ञ देखंतु सकालु उठले की बालू पानी न हेले आप चली पारबे
ଏବଂ ସେଇ ପାଣି କିଏ ତିଆରି କଲା? କୃତଜ୍ଞ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି ପାଦ ପକାଇଲେ କି ମାଟି ପୃଥିବୀ ମାତା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ କାଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଫଟୋରୁ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ତାମାନେ ପାଦ ଦେଲେ କି ମୁଣ୍ଡା ମିଳିବେ ଭଲ ନାଇଁ। ମୁଁ ବେଦାନ୍ତି ମୁଁ ତାମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଜାଣିନି ଦୁର୍ବୁଝା କିଛି ବେଦାନ୍ତି କରିଲା ଏଇଟା ମୋର ରାଗ ବେଦେ ମାନେ ତୋତେ ବେଦାନ୍ତି ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ବୁଝିଆ ତୁଇ ଯେ ବେଦାନ୍ତି ମାନେ ତୁ ବୁଝ ସେଟା ମାନେ ପାଦ ମାରିଲୁ କି ପୃଥିବୀ ମାତା ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମା, ପାଣିକୁ ଗଲୁ କି ଦେ ପାଣିକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 100 ପାୱାର କି 200 ପାୱାର ହେଇଥିବ କି 500 ପାୱାର, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍, କେଡ଼େ ବଡ଼ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଟୋଟାଲ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଉଛି। କେତେ ପାୱାରର ବଲ୍ ହେଇଥିବେ ସେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବୁଝି ହଉଛି ମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ କୃତଜ୍ଞତା। ପାଣିକୁ ଦେଖିଦେଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଦେଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ବାୟୁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ବାୟୁକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବାୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛି ବୋଲି ବଞ୍ଚିଛୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେବାଠାରୁ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସମୟରେ କୃତଜ୍ଞ ଆଜ୍ଞା, କୃତଜ୍ଞ ନୁହଁ କୃତଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରେ ଆଜ୍ଞା? କୃତଜ୍ଞ କୃତଜ୍ଞ ମାନେ ଏମିତି କୃତଜ୍ଞ ହେଇ 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 ତାର ଜୀବନଟା ଯାଉଥିବ। କୃତଜ୍ଞ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ତୁ ତିଆରି କରିଛୁ କଦଳୀ ଖାଇଲା ବେଳେ ସବୁ ମନେ ପଡୁଛି ମାନେ ମାଟି ଅଛି ବୋଲି କଦଳୀଟା ହେଇଛି ବୋଲି କିଏ ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା? ସେଓ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ମାଟିଟା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେଓଟା ଖାଇପାରୁଛି। ଚାବି ଦେଉଛ ଆମେ ତାର ଦାନ୍ତଟା ଅଛି ବୋଲି ସେଓ ଚାହୁଁଛି, ଦାନ୍ତଟା ନଥିଲେ ସେଓ ଚାହନ୍ତୁ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଚାର କର। ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେବାଠାରୁ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କୃତଜ୍ଞତା କେବଳ କୃତଜ୍ଞତା। ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାପା ମା ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ବେଲେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ। ତ ସେଇ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସମୟରେ ସେବା ଶ୍ୱଶୁରା କିଛି ନାହିଁ, ମରିଗଲା ପରେ ଫଟୋ ରଖିକିରି ଆପଣ ଇଏ କରିବେ। ବଞ୍ଚିଥିଲା ସମୟରେ କେତେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ତ କୃତଜ୍ଞତା ଯେଉଁ ବାପା ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛ ସେଇ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କର, ତାଙ୍କର ସେବା କର। ତ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କୃତଜ୍ଞତା। ତ ଆପଣ ଦୟାର ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦୟାର ପାତ୍ର। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ ଯୋଉ ଫୁଟାଣି ଯୋଉ ମାରୁଛନ୍ତି କୋଉ କାରଣ ଅଛି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି କାରଣ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବାଟା ଠିକ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ ଗୋଟିଏ କାରଣ। ଆପଣ ଦୟାର ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ମା ବାପା ଯଦି ଲାଲନ ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତେ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାସିକିଆ ଛୁଆ 2 ମାସିକିଆ ଛୁଆଟାକୁ ମାସେ ଛୁଆ 2 ମାସର ଛୁଆ କେମିତି ସେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ତ କେମିତି ତା ଲାଲନ ପାଳନ କରାହେଇଛି? ନହେଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣୁଥିଲା? କିଛି ନାହିଁ। ସେ କି ଜାଣୁଥିଲା ମାସେ 2 ମାସ ଛୁଆ କିଛି ଜାଣିଛି? ତାକୁ ଦେଖିକିରି ତାକୁ ଠିକ ସମୟରେ ଖୋଇ ପିଏଇ ସବୁ କରିକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େ। କୃତଜ୍ଞ ହେବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା କୃତଜ୍ଞ ହେଇ ମାନେ କୃତଜ୍ଞ ନ ହେଇକି କୃତଜ୍ଞ ହେଇ ଦିନ କଟିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେବାଠାରୁ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୋରି କୃପା, ବାୟୁ ଦେବତାକୁ ଦେଖିଲେ ତୋରି କୃପା। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା କୃତଜ୍ଞ। ତ ଏମିତି କୃତଜ୍ଞ ହେଇକିରି ଆପଣ ଦିନ କାଳ ଗୁଡ଼ିକ କାଟନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତୈତତ୍ତାନ ପ୍ରଦାୟିଭ୍ୟଃ ୟୋ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ସ୍ତେନ ଏବ ସଃ। ଏବଂ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୃତଜ୍ଞ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋର ଠକ। କାହିଁକି ନା ଯାହାଙ୍କର ଦୟାରୁ ଯାହାଙ୍କର କୃପାରୁ ଇଏ ବଞ୍ଚିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଇପାସ୍ କରିଦେଲା, ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚୋର। ବାୟୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚୋର। ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚୋର। ମାନେ ସକାଳ ପାଇଲା ମାନେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ସ୍ୱତଃ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଉଠିଲେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ସକାଳ ପାଇଲା ଉଠିଲେ ଗଦାପଡ଼ା କଲେ ଯାହା କଲେ ବାହାରକୁ ୱାକିଂ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ମାନେ ହାତଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ହାତଟା ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହଉନି ମାନେ ଆପଣ ଚୋର ଠକ। ମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କର। ବାୟୁ ଦେବତାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କର। ଏବଂ ମୋର ଗୁରୁଜରା କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ପାଇଲା ଉଠିଲ ମାନେ ଦେଖ ତୁମର ଆଖି ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି ମାନେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଖି ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି ପ୍ରଭୁ, କାନ ଦୁଇଟା ଶୁଭୁଛି ପ୍ରଭୁ। କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ବତେଇବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇରେ ନିଦରେ ସକାଳ ପାଇଲା ଉଠିଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଳୁନି, ଗୋଡ଼ ପେନ୍ ହଉଛି।
ଅଣ୍ଟାର ତଳକୁ ଗୋଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପେନ୍ ଡାକ୍ତର ଟେଷ୍ଟ କଲେ କିଛି ବାହାରିବ ନାହିଁ ଫେର୍ 2-4 ଦିନ 8 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ ହେବ ତ ସବୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଯଦି ଅଛି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ମୋର ଆଖି କାନ ନାକ ସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଭଳିଆ ଆପଣ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିକି ଦିନ କାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଘର ସଂସାରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଭଗବତୀ ପ୍ରଭୁ ଭଗବତୀ ମାନେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପ ଭଗବତୀ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାତିକୁ ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଆସିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାତିକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଟା ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତା କାହିଁକିନା ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ମା ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲା କ୍ଷଣି ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର କ'ଣ କହି ଆଜ୍ଞା କିଏ କହୁଛି ମୋର ପୁଅ କିଏ କହୁଛି ମୋର ନାତି କିଏ କହୁଛି ମୋର ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜାତ ବୈ ନମୋ ନମଃ ସତ୍ୟଜାତ ହେଇଥିବା ଏ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ବେଦରେ ସତ୍ୟଜାତ ବୈ ନମୋ ନମଃ ସତ୍ୟଜାତ ହେଇଥିବା ଏ ଶିଶୁଟି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ବୋଲି ଦେଖ ତ ଏଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିକିରି ଦିନ କାଳ ଗୁଡ଼ିକ କାଟ ତୈର୍ଦତ୍ତାନ ପଦାୟିଭ୍ୟଃ ୟୋ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ସ୍ତେନ ଏବ ସଃ यज्ञशिष्टासिना सन्त भुज्यन्ते सर्वकिलविषैः भुञ्जते ते तवं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा यज्ञशिष्टासिना सन्त भुज्यन्ते सर्वकिलविषैः तो तुम्हें तुम जो कर्तव्य कर्म करुच विहित कर्म करुच देवता मानक तुम जो आराधना करुच यज्ञशिष्टासिना सन्त सेही देवता मानक ठारू जहा तुम प्राप्त हो यज्ञशिष्टासिना सन्त भुज्यन्ते सर्वकिलविषैः तो एई भलिया कृतज्ञता सहित जदि सब जिनिस ग्रहण करिवो सर्वकिलविषय समस्त पाप मोचन होइबो समस्त पाप तुम दूर होइबो काहेकि ना जहा मध्य मो पाउची सेही देवता बंधु बा भगवान बंधु मो प्रसाद करि माने सेही भगवान को देखो हम जे भोगरा लगे दउछु से भोगरा लगे देले प्रसाद होई गेला कि नहीं आगो देखो जो लडू थिला एवं आगु के कहि दुकान को गले आपण कोन कहथि लडू देखिए बोली कोन किन से भोग लागि गला माने प्रसाद होई गेला कि नहीं ठीक सेमिति प्रसाद बुद्धि द्वारा यज्ञ शिष्टा तो यज्ञ जोटा भगकार होची त सेही बोली आपण भगवान को जो आराधना करछंती जहां मध्य आपण पाउछंती सेरा भगवान को प्रसाद तो एई भलिया प्रसाद बुद्धि रे सब जिंस जदि ग्रहण करिवे मुच्यन्ते सर्वकिलविषैः समस्त पापरु आपण मुक्त हेइबे एवं यदि विचार करिवे भगवान मते जहा देइछंती सबु भगवान पर प्रसाद भगवान जहा देइछंती वर्तमान जहा दउछंती एवं भविष्य मध्य जहा मते देबे प्रभु तोरटा प्रसाद प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्य उपजायते विचार लगाओ प्रसाद बुद्धि द्वारा आपनकर समस्त दुख दूर होई जिवो आज्ञा तो सब प्रसाद भगवान मते जो स्त्री देइछंती एटा मते भगवान कर कृपा भगवान कर प्रसाद मते जो पुआ देइछंती झियो देइछंती घर द्वार मोर शरीर मते जहा देइछंती प्रभुंकर एटा आशीर्वाद तो एई भलिया यदि आपनकर ऑब्जेक्शन किछि रहला जहां whatever I am getting that is coming from God and that is भगवानस प्रसाद एई भलिया दृष्टि यदि आपनकर रहिला कंप्लेन और किछि रहिला कि जहां मते मते प्राप्त हेति प्रभु तो प्रसाद कि मनुष्य कोन करे दुखी मनुष्य कोन करे आज्ञा जहां पाइले मध्य एटा हला एटा हला अरे कोन कोन तो भगवान देइछंती ता माने दे सोहेटा भितर भगवान 95 जिंस सब देइ दिबे आ पांचटा जिंस देइ न देबे से पांचटा के धरबे जेमिति धरंतु पुलांगार पुआ माने बापा मां को कहबे तुम मो पाई कोन कलो से जिगरा तार बुद्धि शक्ति प्रयोग करेली बापा मां ताको देखि पाले गरीब लोक धरंतु हेइ दिबो ताको कोन डाक्टरी पाठ पढाइबो गरीब लोक हेइ देखि पाला से लालन पालन करी देखि पढा मैट्रिक प्लस 2 रे पढाइला किन ये पुआ कोन कहबो मोर बा काहे डाक्टरी को देलानी
ଚାକିରିରେ ବୁଝା ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଲନ ପାଳନ କଲେ ଯେ ତୋର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଠିକ ଅଛି, ହାତ ଦୁଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଆଖି ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବି ତାକୁ ଯେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟରଟେ ନ ପଢ଼େ ତୁ କଲେକ୍ଟର ହଉନୁ କିଏ ମନା କରୁଛି ସେତିକି ତୁ ଦେଖ ତାମାନେ ତ ଏଇଭଳିଆ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି whatever I am getting that is coming from God ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଯାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦୁଃଖୀ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦୁଃଖୀ କରିବ କି ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୋଷ ହେଇଗଲେ ଯେ ମୋତେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଧରନ୍ତୁ ଅସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ହେଇଥିବ କାଲି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ବଢ଼ିଆ ଧରନ୍ତୁ ପୁଅଟା ଗୋଟେ ଛୋଟା ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ଥିବ ଛୋଟା ପୁଅ ଦେଲେ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ କିଛି ଅସୁବିଧା ଯାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ଯଦି ଖୁସି ହେବି ମୋତେ ଆଉ ଦୁଃଖୀ କିଏ କରିବ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ବଳ ବୟସ ଯାହା ସବୁ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ନ ଭାବିକିରି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିବ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ এইটা আমাদের মিললানি সেইটা মিললানি তো সেইটা মিললানি বলি কইলে আমার লাভ কোন হবো আজ লাভ কিছু হবো যাহা মধ্যে মধ্যে ভগবান দেইছন্তি প্রসাদ যজ্ঞ শিষ্টা সিনাসন্ত মুচ্যন্তি সর্বকিল বিষয়ী ভুঞ্জতে তে তগম পাপা এ বচন্তি আত্মকারণা এবং যে ব্যক্তি এই দেবতা মানଙ୍କୁ আরাধনা ন করিকি এই সব জিনিস গুলিকে বিচার ন করিকি ভুঞ্জতে তে তগম পাপা এ বচন্তি আত্মকারণা কেবল নিজর পাই যে বঞ্চে নিজর কথা যে চিন্তা করে সে হচ্ছে পাপক সে ভক্ষণ করে আজ্ঞা ভুঞ্জতে তে তগম পাপা এ বচন্তি আত্মকারণা কেবল যে ব্যক্তি খাদ্য খাଉଛି সে পাপক ভক্ষণ করুଛି ভগবানଙ୍କୁ অর্পণ ন করিকি তুমি যদি খাদ্য খাଉଛ তাহলে পাপ ভক্ষণ করুছ প্রত্যেক জিনিস আজ্ঞা ভগবানଙ୍କୁ অর্পণ ন করিকি ଆପଣ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାପ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ପଣ ନ କରିକି ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ତାମାନେ ଆପଣ ଯଦି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ନ କରିକି ଯଦି ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାପ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ପାପ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆଉ କାଳରେ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ବି କରିବେ ଚୁଲିରେ ଜାଳିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପକେଇବେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ବରା ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ପକେଇବେ ମାନେ ଅର୍ପଣ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ତ ଯାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ କରୁନାହାନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୋଟେ ତାମାନେ ପିଇବେ ମାନେ ତାର ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ ନ କରିକିରି କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଯେ କେବଳ କର୍ମ କରିବ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଯେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଭୁଞ୍ଜତେ ଯେ ଦଗମ ପାପା ଏ ପଚନ୍ତି ଆତ୍ମକାରଣା କେବଳ ନିଜ ଜିହ୍ବାର ଲାଳସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି ସେ ପାପକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ପାପକୁ ଦାନ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ମାନେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପାଳନ କରିବା କଥା ଆଜ୍ଞା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ମାନେ ଇଏ ଭୁଞ୍ଜତେ ଦଗମ ପାପା ଏ ପଚନ୍ତି ଆତ୍ମକାରଣା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ଆରେ ତୁ ତୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ତୁ ସଂସାରରେ ଅଛୁ ତ ସଂସାରର ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତୋର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ କାହିଁକିନା ସଂସାର ଭିତରେ ତୁ ଅଛୁ ସଂସାର ବାହାରେ ନାହିଁ ସଂସାର ଧର୍ମ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ କି ତ ସଂସାର ଥିଲେ ତୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବୁ ତା ତ ବିଚାର କର କେବଳ ତୋ ପାଇଁ ତୁ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ଚିନ୍ତା କର କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ସେଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କର ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ଏ ଦେବତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିୟମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତିକୁ ଇଏ ନାଶ କରୁଛି ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ସେଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ତୁ ବଞ୍ଚିବା ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଗଛଟେ ଲଗେଇଦେ ଗଛଟେ ଲଗେଇଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଳିବ ସେଟା ବି ଯଜ୍ଞ ସେଟା ବି ହିତ କର୍ମ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା ତ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନ କରିକି ଯେ ଅବିବେକୀ ହେଇଥିବ କେବଳ ତା ନିଜ ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ତାର ଏଇ ସବୁ ଅପେକ୍ଷି ମାନେ କେବଳ ତା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଏ ସବୁ କର୍ମ କରିବ ଆଉ ସଂସାର କ'ଣ କିଏ କ'ଣ କଲା ନ କଲା କିଛି ତା ନିଜର ଲାଗି সেই ব্যক্তি পাপକୁ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଭୁଞ୍ଜତେ ଯେ ଦଗମ ପାପା ଏ ପଚନ୍ତି ଆତ୍ମକାରଣା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଯେ କର୍ମ କରେ ସେ ପାପକୁ ଭକ୍ଷଣ କରେ କାହିଁକି ନା ନିଜ ପାଇଁ ତୁ କର୍ମ ନ କରିକି ପ୍ରସାଦ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁ ଗ୍ରହଣ କର ଯାହା ମଧ୍ୟ ତୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ପ୍ରସାଦ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗ୍ରହଣ କର
सबु देवता तामने कृतज्ञता ज्ञापन कृतज्ञता ज्ञापन करी जोटा बलकार होची अर्थात प्रसाद बुद्धि ग्रहण यदि करू ताहले तू सुखी हेबु तो प्रसाद बुद्धि यदि ग्रहण न करू ताहले तू पाप को तामने भक्षण करू एथि पय बारंबार कहया खाइबा आगु भगवान को तुमे अर्पण करो ओम ब्रह्मार्पणम जो पाऊ तो दुनिया में कोन करबे ओटा ताले खाइ ओटा ताले खाइ केमि अर्पण करू स्वामी रो ओटा ताले बसो केमि अर्पण करू बहुत स्वामी खाइ सा से थाले भात रानी ओम ब्रह्मार्पणम तो पाबो पाबो को परे आमा सेटा मना नहीं किंतु जे पहला शुद्ध थाली ये करो माने से ओटा ये सब सिस्टम न करबा कथा है माने दुनिया में कोन ने स्वामी रो थाली में खाइ केमि भगवान को अर्पण करू अर्पण करिवे कि नहीं आपन जो भगवान को भात डाली दे हे प्रभु तमर एटा प्रसाद प्रभु तमर एटा दे केमि करि पारिबो अर्पण ओटा तर भलो कि सेटा तर न नहीं मोर स्वामी रो प्रति परमेश्वर माने अर्पण करिबो कि नहीं कहिया देखो जो भुंजति ते दोहम पापा ये वचनति आत्म कारण तुम जो अर्पण न करिबो पाप को तुम भक्षण करू प्रत्येक दिन तुम अर्पण करो जेमिति आमे घरटे हेले कि भगवान को अर्पण करू कि प्रतिष्ठा करू कि नहीं वस्त्रटे हेले देखिबे आपण माने वस्त्रटे हेले हल्दी के लगे जल्दी कि नहीं जहां भी हेला हम अर्पण करू कि नहीं तो जो खाद्यटा खाऊ अर्पण करबा शुद्ध सफा सुतरा थाली मुझे थाली भल लागिया कि निजे विश्वास लागे आ माने केते समय लागिबो थाली के मारिबा 2 मिनिट रो काम शुद्ध सफा सुतरा करे ओम ब्रह्मार्पणम करे आराम रे खाओ हां तुम्हें से भोग लोगे सारला परे यदि स्वामी रो थाली रे पूरा के बलका रही जाई न फिनी के तो थैंक यू तुम्हारी सारा नो प्रॉब्लम आराम करू में काहे कि भगवान को अर्पण न करी के तो ए सब जिंस गुडी को आया नीति नियम रो जिंस गुडी को एवं शास्त्र का हमने कहउती जेतिकी परिमाण रे जेउ व्यक्ति नीति नियम रे रहिबो सेतिकी परिमाण रे सही व्यक्ति सुखी हो सुखी नीति ए नीति नियम मान को मो किछि माने नै तो कोनटा मान जेति नीति नियम मानिबे हेति आपण तामने शांति रे रहिबे शांति बेकार नीति नियम माने जा बेकार कथा मो कहउनी जोटा नीति नियम तामने खाइबाटा सफा सुतरा हे कि आपण भगवान को अर्पण करी कि खाइले केमि लागिबो देखो नीट एंड क्लीन तो से जिंस आपण काहे कि मानिबे नै जोटा मानिबा द्वारा आपण को किछि क्षति हो नै काहे कि मानबे नै काहे कि मानबे नै देखो हाथे धीरे धीरे जुगोड़ा बदलला तो जेमिति जुगोड़ा बदलला सही भल जाय तो इबे और जुगो अछि आज्ञा आगो काल रे देखो पैंट शर्ट माने मालिक नौतिले कपड़ा माने मालिक नौतिले आगो एक बुझो दे नौतिले साड़ी मालिक सफा लगबाई तुम्हें पिंधरा साड़ी तुम्हें पिंधरानी मासे बीमा द्वारा पिंधिचो से साड़ी का जने लेबो मागी बदी देता से भागवत जो गोतो गोल जो साड़ी लेबो पिंधिबो फेर करे सफा लागबो तो से सब जिंस न करिबा कथा तो एई व्यक्ति कोन करिबो आज्ञा जेतकी पारिबे हमने नीति नियम भितरे आपण बांधी कि रही तो शास्त्र आपण कोन कहउजंती नीति नियम भितरे रही बांधी कि रहिलो तो सेई नीति नियम रे जो बांधी कि रहिलो ता थारो तुमे मुक्त हेई दिबो जदी बांधी हेलो जदी बांधी आरंभ होई हेलो सेई बंधनटा तुम मोक्षर कारण हेई दिबो एवं सेईटा बंधन नय जेमिति मो सकाल पाइला माने मो ठाकुर को ता माने आराधना न करि कि मो खाद्य ग्रहण करिबि नाही आपण नियम ते करले मो गीता 3 अध्याय न पढ़ले मो जलता खाइबि नाही अन्न भक्षण करिबि नाही तो नियम सेई नियमरा हमको मुक्त कर देबा एटा बंधन न जेमिति सकाल पाइला मो चा न पीले मो स्नान करिबि नाही सेईटा बंधन चा न पीले मो गाधेइबि नाही लोक अछन ता माने चा न पीले लैट्रिन दिबे चा पीले ये लैट्रिन दिबे ना सेईटा बंधन किंतु गीता 3 अध्याय न पढ़ले मो चा पीबि नाही सेई बंधन सेटा मते बंधन किंतु सेई बंधन आपको मुक्त करिबो आ तो एमिति वैरायटी ऑफ नीति नियम माने रखि देबा कथा एंड गीता 3 अध्याय प्रतिदिन पढ़िबी बाध्य पढ़ी विष्णु सहस्र नाम बाध्य पढ़ी विष्णु सहस्र नाम मो डेली थरे पढ़िबी तो एई भलिया नीति नियम जदि आपण कर देबे तारे धीरे 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 देखबे किते उन्नति हो देखो नीति नहीं नियम नहीं किछि नहीं केते बजे माने मोट माने ब्रेक लेस गाड़ी गोटे गाड़ी रे जदि ब्रेक न थिबो केमिति तार अवस्था होबो ब्रेक जदि न करे पाला साइड पिटी हो गले पाला साइड थिबो तो नीति नियम भीतर जदि आपण बांधी हेले निद्रा भंग हेबारो निद्रा दिबा पर्यंत मो नीति नियम रे चलिबे ता माने
तो सही नीति नियम यदि आप चलिए से कल्याणकारक आज्ञा कल्याणकारक नहीं गीता पढ़े विष्णु सहस्रनाम पढ़े एमती देवता मान आराधना करेंगे पूजा पाठ धरतु आप सुंदर भाव में फूल जब पार्टी फुलमाल या ठाकुर फुलमाल तैयारी पिधे दिखाते सुंदर फुलमाल जी आप चंदन घारतु एक्सरसाइज हम एवं कौन सब गुंड कले आसवे तो घारतु तो जी पारे आप आराधना करेंगे नीति नियम यदि आप रे यदि पार्टी गृहस्थाश्रम अच्छा नहीं भोजन रंधा सरला ठाकुर को भोग भी लगे पार्टी लगा नथिंग रंग किसी भूल न प्याज रसुण यदि खाऊ ना ठाकुर घर पी देवा प्रसाद तो लगे नियम से मैं खुशी लगे देखिए माने से खाद्यटा को लेकिन ठाकुर घर पी ने तुलसी पत्र देदेले धरिक आसिक खाओ किसी असुविधा नहीं प्रसाद होगला तो नियम था यही यदि करेंगे धीरे धीरे देखिए आप उन्नति के आध्यात्मिक उन्नति यही नीति नियम यदि आप बांधी न रहे सूर्यास्त पूर्व जो मैंने देखो ब्राह्मण मैंने आज्ञा डेफी नाइटली गायत्री जप करवा कथा डेफी नाइटली गायत्री जप न कले तुम शूद्र सहित समान तुम से पैसाटा रसी रसी कि तार मूल्य रही रसी किंतु गायत्री जप मैं 108 सकाल 108 सूर्य माने सूर्य उदय पूर्वर एवं सूर्य अस्त पूर्वर माने संधि मुहूर्त में आप गायत्री जप करें तार पावर कितने अच्छी जे जानी से बुझिबा तार मूल्य जे बुझी दिसी नहीं नले कब गायत्री मंत्र कौन अछि म बोल बुझा तू कह फल पाई गायत्री जप माने सकाल तार एवं गायत्री जपर तार एकमात्र तेज माता अर्थ होची जे हे सूर्य देवता आपण मोर बुद्धि को ठीक मार्ग रे परिचालित करो अल्लाह तार अर्थ किछ नहीं माने गोर भुवस को दशमित भरण्य गर्भ देव सेठी भई दियो योना प्रचोदया जे अर्थ होची हे गायत्री देवी बा हे सूर्य देवता आपण मोर बुद्धि को ठीक मार्ग रे परिचालित करो एवं भगवान यदि बुद्धि को ठीक मार्ग रे यदि परिचालित कले आ आपण को असुविधा किछ हेबा क्या भावतु बुद्धि यदि ठीक अछि किछ असुविधा नहीं परंतु आपण घर को गले देखले जे 100 200 टका पड़ी आनी कि मेरा हड़प कर देले तो हम पड़ी 100 200 टका बुद्धि तो बुद्धि हला कि नहीं तो सही 100 200 टका यदि अछि यदि आपन बुद्धि यदि ठीक थिबो नहीं नहीं एरा मोर पैसा न जार पैसा को ताको कहि देबे आपन कहि देले बाबू तो बुद्धि ठीक जदी है हम तो आपन को अथंती रागी बोले जो बाड़े देले था पड़ते तो से बुद्धि ठीक अछि नहीं नहीं हम काहे कि हम बाड़े देले मोर कोन लाभ है तो बुद्धि यदि ठीक मार्ग रे यदि परिचालित हला कोनोसी प्रकार असुविधा निद्रा भंग होगा निद्रा चिरा पर बुद्धि ठीक अच्छी ताले किसी असुविधा नहीं यदि बुद्धि गड़बड़ अच्छी ताले सब प्रकार समस्या तो ब्राह्मण मान जो मैंने है सकाल सन्ध्या 108 न कल 11 कम से कम केते समय लगे मिनिटे लगे बसिकी हे सूर्य देवता आपण मोर बुद्धि को ठीक मार्ग रे परिचालित करंतु जने यदि कहबो पैसा न पिंधि कि मो सूर्य देवता को डाकिले चलबो चलबा बेटा ये बोल किछ असुविधा किछु टा ने पैसा भी महीना पिने और मैं डाका पिने ना मोर ये करी तो दी डा ने पिने भी चलबा सुति टा ये करी मैं भगवान को हे प्रभु मोर बुद्धिटा को ठीक मार्ग रे परिचालित करन हमर बुझन तो नहीं सब निको साधारण जिंस न जोटा कहूची माने आपको मैं लाइट भी कहि दउची एटा जे साधारण जिंस न ये मनुष्यर बुद्धि केते बेले कोन हेबो काहाकु जणा नहीं आपण भी जानि ना जे कोनोसी समय रे जे कोनोसी व्यक्ति जे कोनोसी डिसीजन ले पारे देखो जे कोनोसी समय रे जे कोनोसी व्यक्ति जे कोनोसी डिसीजन ले पारे आपण स्वामी स्त्री एक धरंतु अछंती स्वामी कहूबो 70 स्त्री कहूबो 65 स्वामी यदि कहि पारे कि जे प्रत्याव मते पसंद लागुने म चालती छाडी देबे इवन स्त्री भी कहबो जे तामने प्रते मते पसंद लागु नाही माने मोर पाठ अलगा देखो सहित म रहि पारेबी नाही जे कोनोसी व्यक्ति जे कोनोसी समय रे जे कोनोसी डिसीजन नै पारे 70 वर्ष बयस रे गेरुआ वस्त्र धारी बाहर प्रमाण अछि 70 वर्ष बयस रे गेरुआ वस्त्र धारी बाबाजी माने बाहर हेबार प्रमाण अछि केमिति जने दिलो आसी शिष्य माने कहि देबे के शिखे देबे तो बुझिया बाबाजी जो एबे जो गोड़ हाथ चलुची गोड़ हाथ बोले देखिए से आप बोले कहले आनी था माता रे बोले आनी तो तार बुद्धि केमिति हेबो देखंतु
हेति पई शास्त्र कोन कहउछन्ति हे प्रभु हे सूर्य देवता आपण मोर बुद्धिटा को ठीक मार्गे परिचालित करु प्रतिदिन नाइले कहबो एमे ज्ञान सरस्वती को जेदी ना पजाले आज्ञा जहा पाइबा कथा आपण पाइले आ आपनकर किछि काम धाम नै किछि कर्तव्य किछि नै एबे मते ए कथा पचारो नाही जेते बेले मृत्यु सज्जा रे पडिथिबी सेते बेले आसी पचारिबो ए बहुत एबे जे कहि देबी मो सिद्ध पुरुष मोर आ किछि दरकार नाही आराधना जेल ले दिए आराधना जेल ले दिए आज आपण भाषण मारले जे मो सिद्ध पुरुष बोले आराधना जेल ले दिए ए बुद्धि केते बेले दुर्बुद्धि प्रवेश करिवो केही कहि परिबे नाही आज्ञा सेति पई प्रार्थनामय जीवन जापन प्रार्थनामय जीवन जापन हे प्रभु तू ही कृपा करिदा तू ही मते सद्बुद्धि दे सज्ञान दे प्रभु तू ही मते कृपा करिदा बारंबार 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 एति के आपण प्रार्थना करिवे ताहेले आपण स्थिर हेति रहिबे आले आदि हस खुशी आपण थिबे काली सकाल कहला एमिति रोग व्याधि हेइबोली आपण विचलित हेइबे मरियोली नंद काली आपण डॉक्टर कहदेला कैंसर हेति केमिति लागिबो आज्ञा आज हसुदिले काली प्रार्थना यदि करूथिबे देखंतु दुईटा जिनिस आज्ञा यदि आपण प्रार्थनामय जीवन यापन करूथिबे भगवान आपनको यदि कैंसर देबे ता सहित सहिबा पई शक्ति भी देबे जदि शक्ति देबे नहीं कैंसर मते देबे कहीं ना आप प्रार्थना करूछन्ति जे प्रभु मोर सद्बुद्धि दे सज्ञान दे प्रभु मोर सहिबा पई शक्ति दे तो भगवान सेमिति आपनको परिस्थिति देबे नहीं जो परिस्थिति रे कि आपण तो होली दिबे सेमिति परिस्थिति देबे नहीं आज्ञा यदि आपण प्रार्थना करूछन्ति तो केते बेले कहार बुद्धि कोन हेबो कि जणा पड़ी नहीं आज्ञा जानि पारिबे नहीं तेनो करी हे भगवान तू मते सद्बुद्धि दे सज्ञान दे प्रभु मोर बुद्धि जाको हमने भ्रष्ट कर नहीं प्रभु तू मते कृपा करता एई भलिया आपण प्रार्थना करी 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 दिन पालन कर एति पई तो सकालु संध्या पूजा करो बोली काई कि माने रेडीनेस रेडी हेबा सकालु आधा घंटा बसले ठाकुर घरे हे भगवान साहाय्य कर हे भगवान साहाय्य कर मोर बुद्धिटा प्रभु ठीक बुद्धि दे दुर्बुद्धि हेले कोन करबी आइ पाड़े दे तापटे पाड़े दे कि कोइ पाले मन भितरे चोरी करा ପାଇଁ बुद्धि बोले आछो मन भितरे डकायत करिया ପାଇଁ भी बुद्धि आछो मन भितरे मर्डर कर दे भी बुद्धि आछो किते बेले कहा बुद्धि आछो किछि नै केने प्रभु तू ही कृपा कर तू ही साहाय्य कर एमति बारंबार